اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنگے سجدے وچ سر رکھ دینگے سجدے وچ بولو بولو سجدے وچ سجدے وچ سارے رکھ دینگے جناب تعالیٰ دی بارگاہ وچ رو کے امت کرنگے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے رکھا ہوئے گا سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں سجدے سے روئے گا زلفاں کھل جان دیا سرکار دیا سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے رکھ کے روڑ گے یا اللہ کرم فرما یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے ادھر آواز آوے گی ارفع راسک یا محمد کچھ بولو یا سبحان اللہ تقریر اچھا تے ٹر گئی تسی ایک تھلے بیٹھے ہو سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ اگر آپ کی آنکھاں دے کے منظر تے لے آؤ نا جدوں کسے دا کوئی پوچھن والا نہ ہوئے بندے سبحان اللہ نے کیڑا فرق پیندا جا بشیر ماشاءاللہ ذرا اپنی آنکھاں دے اندر منظر تے لے آؤ نا جدوں کسے دی کوئی گل سنن والا نہ ہوئے بندہ ہو جائے پریشان ادھروں بھی گھر گیا ادھروں بھی کیوں پاسیا تو کوئی آ کے آنکھے اور نہ گھبرا میں آیا ہوں نہ گھبرا میں رہے ہوں پریشان نہ ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے جا کے آکھن کے بولا میں تے پریشان ہو گیا یا اللہ میں تے پریشان ہو گیا تیرا کہتے غلبے کے پریشان ہو گیا رب تعالیٰ فرمائے گا یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے کیا ہوئے گا رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سر تے چکتے اپنا مکھڑا تے وکھانا سونے اپنا سر انور تے اٹھانا اپنا چہرہ تے وکھانا اپنا مکھڑا تے وکھانا ہن جناب والا اے جڑی آیت کریمہ والا سوف یعطیک ربک فترضا ادا وعدہ پورا ہون لگا جے ہن جناب والا کئی مولوی آکھدے نے تسی جناب بندے نوں خراب کر دیندے ہو بندے بے خوف ہو جاندے نے میں کہ بندے عام بندے دی گل نہیں میں اس جناب جڑے دی گل کرنا آیا جنے فاتحہ قادیانیت نہیں فاتحہ قادیانیت پیر بھی چھوٹیاں دینے عالم بھی چھوٹیاں دینے حسنی حسینی سید نے غوث پاک دی اولاد نے پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنا سید ہونا آگے نہیں رکھیا اپنا علم آگے نہیں رکھیا اپنی جناب والا عبادتاں آگے نہیں رکھیا حضور غوث آدم شہن صاحب بغداد دی اولاد ہونا آگے نہیں رکھیا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے نہیں ہوتی کارکو کداست سایو دی کارکو کداست سانفا تردہ کی پوری آس سانفا تردہ کی پوری آس سان لج پال کرے سی پاس سان لج پال کرے سی پاس سان بولو لج پال کرے سی پاس سان پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس نعت
कहते ने मेरी सरकार ते नजर पई मैं अज केया पालिया लिबास तुसां अज केया पालिया लिबास तुसां सोनिया अज केया पालिया लिबास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां वशफा तू शफा सही पढ़िया लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे लज पाल करे सी पास असां 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 ऐ सोने तेरे वालिया सोने मुखड़े वालिया अज के आ पालिया लिबास तुसां अज के आ पालिया लिबास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां असां गंदियां मंदियां दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां वशफा तू शफा सही पढ़िया रब फरमाएगा इरफा सका या मुहम्मद सोनिया सिर ते चुकना अपना मुखड़ा ते वहा सुभान अल्लाह सिर ते चुकना अपना मुखड़ा ते वखाना सरकार बड़े नाज़ो नियाज दे नाल बड़े नाज ते नखरे दे नाल सरकार फरमान के मौला सारे चुकांगा ते की अता फरमाएगा सोनिया सिर चुकांगा ते की अता फरमाएगा रब फरमाएगा सल सोनिया तू मंगदा जा सुभान अल्लाह सल तू मंगदा जा तो तात मैं तैनू अता करदा जाना आ सोनिया तेरे मंगण विच कमी कोई नहीं मेरी अता विच कमी कोई नहीं अल्लाहु अकबर कबीरा तुसी आख रहे होगे ए जनाबे वाला सरकार दी